बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण आगामी 4 दिन मध्य आपणक जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ आसवाक जाउछि। एक समय जहाँ आपणकु सफलता संघर्ष किंबा विफलतार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो कि नाही ताहा निर्णय करिबो। एही विषय गुडी को विस्तारित भाबरे बुझिबा पई दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आपणक राशि अधिपति हेउछन्ति सूर्य, जे वर्तमान आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछन्ति। ज्योतिष शास्त्र अनुसार द्वादश भावरे सूर्यंकर गोचर साधारणतः शुभ बोली माना जाइथाय, जदियो यह मिश्रित फलाफल देइथाय। तो आपण पूर्वरु अनेक प्रयास सत्वे संघर्ष करिथिबा क्षेत्र रे सफलता पाइबे, ताहा संपर्क समस्या बाधा किंबा शारीरिक असुस्थता हेउ। तथापि आपणको किछि क्षेत्र रे सतर्क मध्य रहिबाकु पड़िबो। तो बंधु माने जुलाई 18 तारिख ठारू आपणकर खर्च एवं मानसिक चिंता वृद्धि पाई पारे। चंद्रंकर गोचर जोगु अनावश्यक खर्च वृद्धि पाइब, जहाँ आर्थिक चाप सृष्टि करि पारे, जेपरिक ऋण ईएमआई विषय चिंता किंबा मनोरंजन उपरे अत्यधिक खर्च। आपणको टंका सहित सतर्क रहिबाकु पड़िब। आपणकर कर्म क्षेत्र रे ऑफिस काम रे चाप अधिक रहिबो। सहकर्मी माने आपणको विश्वासघातकता करि पारंती, गुजबरे लिप्त होई पारंती किंबा आपणको असुविधा रे पकाइबा पई राजनीति खेली पारंती। अन्य मानक सहित आपणक व्यवहार विषय सतर्क रुहंतु। सतर्कतार सह चिंता न करी नूतन उद्यम किंबा संपत्ति कारोबार रे शीघ्र हुअंतु नाही, कारण प्रतारित हेबार किंबा गुप्त उद्देश्य थिबा लोकंक द्वारा आपणक संपत्ति हड़प हेबार आशंका अछि। 18 जुलाई रे आपण आपणकर क्यारियर रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आशा करि पारिबे, विशेष करी नूतन दायित्व एवं वृत्तिगत अभिवृद्धिर संभावना। वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ सहित सौहार्द्यपूर्ण संपर्क बजाय रखंतु। आपणक कथा आपणक चरित्र को प्रतिफलित करे, तेणु निश्चित करंतु जे आपणक शब्द प्रभावशाली एवं मापयुक्त। वरिष्ठ लोकंकु असंतुष्ट न करिबा पई सतर्क रुहंतु, कारण असावधान कथा भूल बुझामणा सृष्टि करि पारे। जदि आपण व्यवसाय करूछंती तेबे आपण किछि उत्थान पतनर सम्मुखीन होई पारंती। जदि आपण किछि पार्टनरशिप बिजनेस करूछंती तो स्वच्छता बजाय रखंतु एवं आपणक पार्टनरक सहित समस्त विवरणी स्पष्ट भाबरे शेयर करंतु। 19 जुलाई संपर्क रे आपण परिवार जने वृद्ध सदस्यक स्वास्थ्य विषय चिंतित होई पारंती, किंतु मोटामोटी भाबरे दिनटी सकारात्मक रहिबो। समाज रे आपणकर लोकप्रियता एवं मान सम्मान वृद्धि पाइबो एवं आपणक मनोभाव प्रफुल्ल रहिबो। संपर्क विषय आपणक जीवन साथी किंबा पार्टनरक सहित जेकोनोसी विवादर समाधान हेबो एवं आपण परस्पर बुझामणा को वृद्धि करी एकत्र क्वालिटी टाइम स्पेंड करिवे। संतान मानक विषय भल खबर पाइबार संभावना अछि, विशेष करी आपण मानक पई जे एक खुशीर परिवेश सृष्टि करिवो। आपणक पिला मानक प्रभावित करुथबा जेकोनोसी स्वास्थ्य समस्यार मध्य समाधान हेबो। नूतन सुजोग आसीबो एवं सप्ताहटी आपणक पई शुभ साब्यस्त हेबो, जहाँ संभाव्य भावरे नियुक्ति किंबा कैरियर उन्नति पई नूतन रास्ता आनी पारे। अटकी रहितिबा सरकारी कार्यगुड़िक आगको बढ़िबार संभावना अछि, जदियो किछि सतर्कता परामर्श दिया जाइछि। सिंह राशि पई आगामी समय निर्दिष्ट प्रतिकार विषय जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने एही 4 दिन आपणको आपणको कथा एवं क्रोध उपरे सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो, विशेष करी वरिष्ठ अधिकारी किंबा आपणक जीवन साथीଙ୍କ सहित कोनोसी कार्य किंबा कथा कहिबा समय सहभागिता उद्यम प्रति सतर्क रुहंतु। आपण परिवारर जने वृद्ध सदस्यंकर स्वास्थ्य विषय चिंतित होई पारंती। आपणक जीवन साथीଙ୍କ सहित मतभेद मानसिक अशांति सृष्टि करि पारे। एगुडी को शांत भावरे समाधान करिबाकू चेष्टा करंतु। आपणक खर्च उपरे नजर रखंतु, कारण अनावश्यक खर्च आपणक बजेट को बाधा देई पारे। सावधानतार सह विचार न करी टंका ऋण देबा किंबा विपदपूर्ण निवेश करिबा, जेपरिक स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जुआ सट्टा एसबुरु दूरेई रुहंतु। छात्र माने सेमानंकर ध्यान सेमानंकर पाठ पढ़ारु दूरेई जाई पारे। एही समय एकाग्रता बजाय रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपण नूतन सुजोग पाई पारंती, विशेष करी शिक्षा किंबा कैरियर उन्नति सहित जड़ित।
ଆପଣଙ୍କର କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ପରି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ 4 କିମ୍ବା 5ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବି ବଜାୟ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କିଣାକଟାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଯାହା ଜରୁରୀ ତାହା କିଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା, ଲଟେରୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବରଂ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସିବ ସେସବୁ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାୟାସରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନର ପେଷ୍ଟ, ଅକ୍ଷତ, କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଏବଂ ଏକ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସହିତ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷତଃ 108 ଥର। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଗହମ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ର ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ।
आपण माने जानी रखिबा उचित जे जो व्यक्ति कुंडली रे सूर्य उच्चस्थ थांती दृढ़ स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता हासिल करे। समाज रे तांकर कार्यस्थल रे परिवार रे प्रत्येक क्षेत्र रे किंबा जदि आपण छात्र छात्री मध्ये अछंती तो आपणकर विद्यालय रे किंबा कॉलेज रे निश्चित भाव रे आपणकर मान सम्मान सर्वश्रेष्ठ रहिबो एवं प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो। सूर्य जेहेतु सरकार को नियंत्रण करती तेणु जो माने सरकारी चाकरी करुछंती सेमानंकर चाकरी क्षेत्र रे मध्य पदोन्नति मिलिबो एवं मान सम्मान मध्य यथेष्ट वृद्धि हेबो। जो माने सरकारी परीक्षा पई प्रस्तुत हेउछंती सेमाने मध्य एई प्रतिकार गुड़िक अवलंबन करिबा उचित जहा फल रे परीक्षा रे आपनकु उत्तम फल प्राप्ति हेबो एवं अनायास रे आपण परीक्षा रे सफलता मध्य लाभ करिवे। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଜନା ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଖାଆକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।